हिबतुल्लाह अखुंज़ादा से पाकिस्तान ने जो डिमांड किया था, उस पर आज अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे और इसके साथ-साथ पाक-अफ़गान कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक ख़ामोश क्यों हैं? बिलख़ुसूस सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के साथ कैसे वो डबल गेम कर रहे हैं, इसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका कैसे गेम खेल रहा है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। आज तारीख़ है 15 नवंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। नाजरीन, हम अपने इस वीलॉग को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे हिबतुल्लाह अखुंज़ादा से पाकिस्तान ने जो डिमांड किया था उस पर क्या रद्दमल आया है, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे दोस्त ममालिक की खामोशी और बिलखुसूस सऊदी अरब की और यूएई की डबल गेम के हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि इस्तांबुल में जारी मुज़ाकराती अमल के दौरान पाकिस्तान की जानिब से बिलख़ुसूस आखिरी रोड में पाकिस्तान ने ये डिमांड किया था अफ़गान नुमाइंदों से, कहा था कि हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर भी हैं, वो बाकायदा टीटीपी के हवाले से एक फ़तवा जो है वो जारी करें जिसमें ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ से वो लिखें कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी लड़ता है तो वो गैर इस्लामी है और गैर शरई है और ये हराम है। ये बाकायदा पाकिस्तान की जानिब से डिमांड किया गया था। उस पर अफ़गान तालिबान की जानिब से आज ये मौक़िफ़ वाज़ेह हो चुका है कि अफ़गान तालिबान ने अपना इस पर रद्द-अमल देते हुए ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान की जानिब से डिमांड किया जा रहा है, ये डिमांड अफ़गान तालिबान से यानी हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा से करने के बजाय वो अपने यानी पाकिस्तान में मौजूद उलमाए कराम से वो अ, राबिता करें और उनसे इस हवाले से बात करें। वो सियासी तौर पर यानी अफ़गान तालिबान से इस तरह का कोई डिमांड नहीं कर सकते हैं। यानी अफ़गान तालिबान ने बड़े टेक्निकल तरीके से खुद इस पर कोई रिएक्शन देने के बजाय, खुद को किसी इम्तिहान में डालने के बजाय, ये गेंद उन्होंने पाकिस्तान के उलमाए कराम के ग्राउंड पर डाली है कि वो इस पर अपना रद्द-अमल दे दें। इससे साफ वाज़ेह हो रहा है कि अफ़गान तालिबान यानी हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो है वो टीटीपी यानी फितरतुल ख़वारिज जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हुए मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं, उनके हवाले से कोई भी फ़तवा, कोई भी बात उनके खिलाफ बात करने के लिए वो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। यानी अफ़गान तालिबान बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में टीटीपी के जो शरपसंद हैं, उनकी वो सपोर्ट करते हैं, उनकी दिफ़ा करते हैं। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो बड़ी सख्ती के साथ दो टोक अंदाज में जो मुतालिबा सामने रखा गया था कि अफ़गान तालिबान टीटीपी से बिल्कुल ही लातल्लुकी का वो ऐलान करे। तो इस पर तो अफ़गान तालिबान ये वाज़ेह हो रहा है कि ना तो वो फ़तवा कोई देना चाहते हैं यानी हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से, ना तो अफ़गान तालिबान उनसे यानी फितरतुल ख़वारिज से, टीटीपी से कोई ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हैं, वो ये कशीदा जो हालात हैं, इसमें कोई बेहतरी आने वाले दिनों में भी नज़र नहीं आ रही है। तो यूँ इस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये कशीदा हालात के दौरान जो हैं, आखिरकार दोस्त ममालिक खामोश क्यों हैं? आप लोगों ने देखा कि इसमें सऊदी अरब बिल्कुल खामोश है, इसमें यूएई बिल्कुल खामोश है, इसमें अमेरिका बिल्कुल खामोश है। इसमें तुर्किया और कतर ने किसी हद तक मुज़ाकरात के नाम पर किरदार उनका नज़र भी आया। लेकिन हमने कतर का तो कल भी आप लोगों को हमने बताया है कि कतर किस तरह पाकिस्तान के साथ वो दुगली पॉलिसी चला रहा था, कैसे डबल वो गेम कर रहा था और कर भी रहा है, अभी भी कर रहा है। क्योंकि यूएई के कतर के साथ अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात हैं, जिस हमारे कई सीनियर सहाफ़ियों ने भी इस हवाले से भी कहा है कि कतर के जो अमीर है, उनके साथ हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के भी ताल्लुकात हैं। और अल जज़ीरा को उठाकर देखें जो कतर का एक स्टेट चैनल है, अल जज़ीरा जो है वो अफ़गान तालिबान के मौक़िफ़ को आगे पहुँचाने में, मीडिया में उसको बेहतरीन तरीके से पेश करने में हमें सफ़े अव्वल पर जो है वो अल जज़ीरा नज़र आता है, और उनको देखा-देखी जो है वो पूरा अरब मीडिया जो है वो अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ को बड़े टेक्निकल तरीके से आगे पहुँचा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उस तरीके से वो तक़वियत नहीं दे रहे हैं। बिलख़ुसूस सऊदी अरब और यूएई जो है वो खामोश क्यों है? बिलख़ुसूस ये 2 मुस्लिम ममालिक हैं, इनको खामोश नहीं रहना चाहिए था, तो आखिरकार वजह क्या है? इसकी नाज़रीन सबसे बड़ी वजह ये है कि सऊदी अरब और यूएई की कोई अपनी ख़ारिजा पॉलिसी नहीं है। ये अमेरिका की तरफ देखते हैं, अमेरिका के एक आँख के इशारे के साथ जो हैं, ये खित्ते में अपना किरदार अदा करना शुरू कर लेते हैं।
اگر امریکہ بالکل خاموش ہے، تو پھر امریکہ کو دیکھے-دیکھے یہ بھی بالکل خاموش رہتے ہیں۔ یعنی امریکہ کو دیکھ کر یہ آگے بڑھتے ہیں خطے میں کوئی بھی ایشو پر جو ہیں وہ اپنی پالیسی یا موقف یا پھر اس میں کردار جو ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر یا امریکہ کے ایک جنبش پر جو ہیں یہ ادا کرتے ہیں، ورنہ بالکل خاموش نظر آتے ہیں۔ کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای کی ایک تو امریکہ کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات ہیں اور اسٹریٹجک جو ہے وہ پارٹنر کے طور پر وہ کام کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو یوں اس وقت جو ہیں سعودی عرب اور یو اے ای بالکل خاموش امریکہ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ امریکہ اس پر کوئی کردار ادا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند دن پہلے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو جنگی ماحول ہے اس کو میں سیکنڈ ٹور سے میں ختم کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو انگیج رکھنا چاہیے اسی طرح، یہ امریکہ کے لیے فیور میں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سی پیک اس طریقے سے مضبوط نہ ہو، وہ چاہتا ہے امریکہ جو ہے وہ چین کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کو انرسٹ رکھنے میں ہی فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، تو اس کو ایسے ہی انرسٹ رکھنا، معاشی طور پر اس کو دلدل میں پھنسا کے رکھنا، یہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، تو اسی لیے یہ سب کچھ گیم جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ پاکستان کے کوئی ہمدرد نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ منافقانہ کردار ہے، یہ امریکہ کے کہنے پر یہ گراؤنڈ پہ اترتے ہیں، ورنہ یہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بڑے اسٹرانگ سعودی عرب کے تعلقات ہونے کے باوجود، اسٹریٹجک تعلقات ہونے کے باوجود بھی پاکستان نے ان کے دفاع کی ضمانت بھی لے لی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتنا بڑا پارٹنر یا کلوز فرینڈ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہے، وہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ افغان طالبان کو بھی اس طریقے سے ایک تھپکی دے کے خاموش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کوئی تعلقات بھی نہیں ہے، اور پھر سعودی عرب نے افغان طالبان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود جو ہیں یہ منافقانہ کردار ہے۔ اگر بات کی جائے اسی طرح ایران کی، تو کیا ایران کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، اس طریقے سے کردار ادا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اختلافات موجود ہیں، اور اتنی انڈرسٹینڈنگ افغان طالبان کی موجود نہیں ہے ایران کے ساتھ، اور ایران اس طریقے سے چاہتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے چابہار کو بھی تو مضبوط کرنا ہے، تو ایران کے اپنے مفادات ہیں، تو اس طریقے سے وہ بھی کردار ادا نہیں کر پائے گا۔ ہاں، البتہ آفر ایران کی جانب سے یہ ضرور کی گئی ہے۔ اسی طرح ترکیہ کی بات کی جائے تو کیا ترکیہ پاکستان کے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کو اسٹرانگ کروانے کے لیے؟ یہ پاکستان کی جانب سے کوششیں اور ایک اعتماد اور پھر ٹرسٹ اور امیدیں تو اس وقت ترکیہ پر پاکستان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی کردار اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ترکی کے اس طریقے سے تعلقات تو بالکل ہے نہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت اپوزیشن یعنی افغانستان کی جو اپوزیشن رہنما ہیں وہ بڑی تعداد میں ترکیہ میں موجود ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ترکیہ سے کئی افغان مہاجرین کو افغانیوں کو وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ نکالا گیا ہے، تو ایک غم و غصہ افغان طالبان کے اندر موجود بھی ہے، تو یہ اس طریقے سے کردار ترکیہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے پوری گیم میں پاکستان کو خود اپنی خارجہ پالیسی کے تحت جو ہے اپنی سابقہ غلطیوں سے سیکھ کر ایک پالیسی بنا کر جو ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دیگر ممالک پر انحصار کرنے کے بجائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔